We're going to finish our series tonight. We've been talking for 2 weeks already, and this is the last week of our Heart for the House series. Dan kita sudah berbicara tentang topik ini dalam seri ini selama 2 minggu dan hari ini adalah topik terakhir. Have you enjoyed it? Apa kalian menikmatinya? I've heard lots of good comments, and I really encourage you, if you haven't heard the previous couple of weeks' messages, go onto our YouTube media page at antioch.tv, check them out, and fill yourself with the word of the Lord. Jadi aku sudah dengar banyak sekali komen-komen yang menarik tentang beberapa khotbah kemarin-kemarin. Jika Anda belum menontonnya, kalian bisa pergi ke antioch.tv untuk menonton seri sebelumnya. But tonight I want to finish with a message that's been simmering on my heart for quite a while. Dan aku hari ini mau menyelesaikan dengan suatu pesan yang telah aku renungkan beberapa lama ini. And I know it's God's heart. Dan aku percaya ini adalah suatu hati Tuhan. I really know it's God's heart when God wakes me up early in the week with a dream, because I don't get too many dreams. Aku tahu ini adalah hati Tuhan karena Tuhan membangunkan aku pada awal minggu dengan suatu mimpi. Aku jarang sekali bermimpi. But this week I woke up sweating, praying in tongues. It was one of those nightmare dreams that absolutely shook me to the core. Dan aku dibangunkan dengan suatu mimpi dan aku berbahasa roh, aku keringetan dan aku merasa ini suatu mimpi buruk yang aku jarang sekali mengalaminya. I didn't need to pray and ask God too much about what the dream was about because it was so clear and obvious in my spirit immediately. Dan aku tidak perlu bertanya pada Tuhan karena itu sangat jelas dalam rohku, aku tahu apa yang Tuhan mau sampaikan. In my dream, I was standing, not just standing, but moving around in a jungle kind of area. Dan di mimpiku aku sedang berjalan-jalan di suatu hutan. It was very tropical, but in fact, I couldn't really call it tropical because there were different types of environments around that made it kind of a collage of the many environments in the world. Dan itu mungkin aku mau panggilnya tropis, tapi bukan benar-benar tropis juga, kayak sedikit campuran dari berbagai jenis hutan yang berbeda. But it was the kind of place that you would look at and you would say, hey, that's a happy place. A place where you could lie down and enjoy the surrounds, a peaceful kind of environment. Secara kasat mata aku merasa ini adalah tempat yang dimana kalian bisa bilang ini tempat yang tenang, membuat kalian rasanya hatinya sejuk. And there were a lot of people scattered. Dan banyak orang, tapi orangnya tercerai-berai. Enjoying the place, some of them not so enjoying it, but it was just kind of people that were everywhere. Jadi orang di mana-mana kamu bisa melihatnya. And out of the silence broke out machine gun fire. Dan tiba-tiba di tengah kesunyian itu tiba-tiba ada bunyi senapan. I tell you, it was enough, the sound was enough to strike fear into the core, into the heart of every human being. Dan di mana suara itu langsung membuat aku berasa takut. And it rang out and just continued ringing out. Dan itu sampai bunyinya tuh berdengung di telingaku. I have never seen something as vivid as what I experienced in the shrieks and the pain, the crying out of people as they were either hit by bullets or loved ones were hit by bullets. Dan aku tidak pernah mendengarkan sebelumnya bagaimana itu begitu jelas bagaimana orang-orang yang terkena dengan peluru senjata itu ataupun orang yang mereka kasihi yang tertembak. And all around me people were falling like flies to the ground. Dan sekitarku aku melihat bagaimana orang satu persatu tumbang. It was one of the most tragic things I've ever witnessed, even if only in dream form. Dan itu sesuatu hal yang sangat tragis yang saya bisa lihat meskipun ini dalam mimpi. But I noticed that there were some people, a few people, me and a number of others who were kind of almost, you would say, invincible. Namun aku melihat ada beberapa orang sekitarku juga dan termasuk aku di mana tuh kayak kita tuh tidak bisa ditembak. At first I wondered, why me? Aku berpikir, kenapa aku? Why do I have that grace? Kenapa aku yang beda sendiri? I'm not better than any of them. There's nothing that's to say. Why me, God? Dan aku tidak lebih baik dari mereka, tapi kenapa aku? It wasn't long and the police turned up on site. The sirens were blaring. Dan tidak lama setelah itu polisi datang ke tempat itu, kita bisa mendengar bunyi sirene polisi. Military army, they continued to push in to try to get around and surround this area from which the bullets were flying from. Dan orang-orang militer pun mulai datang dan mereka mulai mencari di mana sumber senjata itu. And as they drew closer, dan semakin mereka dekati, it was evident that there was no human behind the machine guns. Dan di sana dia tidak ada orang di belakang senjata itu. It was the weirdest thing I've seen, of bullets and guns and things just moving all around the place, but no human controlling them. Dan aneh itu senapan itu ya bergerak begitu saja menembakkan peluru tapi tidak ada orang yang mengendalikannya. And yet they were very indiscriminately targeting. Tapi itu benar-benar sangat mentargetkan orang-orang tertentu. Choosing. Memilih. Like literally playing a game.
Dan seperti kesannya sedang bermain-main saja. It didn't matter what the police or the military did, they couldn't get close enough to do anything about it, and there was no one to kill anyway. Dan istilahnya saat para militer tuh berusaha mendekati, mereka tidak bisa, dan saat mereka mau menyerbunya pun tidak ada orang yang mengendalikannya. And it was then that I awoke. Dan di sana aku bangun. And I tell you, my heart was pumping. Adrenaline was flowing through my body. Dan detak jantungku sangat berdebar, aku And I was sampai keringetan. praying literally out loud in tongues, Dan aku berdoa dalam bahasa roh, sweating it out. dan benar-benar penuh dengan keringat. And I realized Dan aku sadar, this was a precursor to what I'm about to preach to you. ini adalah sesuatu pesan untuk apa yang aku akan sampaikan. That the enemy is out there targeting the generations. Bahwa di luar sana, musuh sedang mentargetkan generasi-generasi di bawah kita. Targeting a people in this world to destroy. Mentargetkan orang-orang untuk dihancurkan. The scriptures say it clearly in the book of Corinthians. Karena tertulis sangat jelas di buku Korintus, They say it also in Ephesians and Galatians and Philippians. There's so many scriptures. di Efesus dan di Galatia juga banyak sekali bagaimana orang-orang ditargetkan. But let me read this one to you. Tapi mari aku membacakan ini. It says in Ephesians 6:12, our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers of this darkness, against evil spiritual forces in the heavens. For this reason, take up the full armor of God, so that you may be able to resist in the evil day, and having prepared everything, to take your stand. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. I realized very quickly Aku sadar dengan sangat cepat, that the reason that I was covered wasn't because I'm good, but because the blood of Jesus surrounds us who understand. aku terlindungi bukan karena aku baik, tetapi karena ada kasih karunia Tuhan, darah dari Tuhan Yesus yang melindungi aku, menaungi aku. Those of us who are walking in God and for God and under God's covering in the armor of God have a power to stand against the evil one in the evil day. Dan kita yang hidup untuk Tuhan, yang hidup bagi Tuhan, kita diberikan kasih karunia di mana ada perlindungan yang bisa tetap membuat kita berdiri teguh melawan musuh-musuh kita. But it broke my heart Tapi- watching how many people were being knocked off. Tapi itu benar-benar membuat hatiku sedih melihat berapa banyak orang yang tumbang. That's the enemy's mission, folks. Dan itulah misi si jahat. To knock off as many people as possible before they reach and find their God-given potential and bring the kingdom of God to this world to overcome the kingdom of darkness. Untuk menjatuhkan sebanyak mungkin orang sebelum mereka menemukan potensi mereka sebenarnya untuk kerajaan Allah. The mission that I want to talk about tonight, should we choose to accept it, is the mission that people who have a heart for the house are filled with, and that's a mission to be generational minded. Jadi misi yang aku mau sampaikan sekarang ini untuk kita-kita yang orang-orang yang memiliki suatu hati untuk rumah Tuhan ini adalah misi untuk orang-orang yang mempunyai pikiran yang bukan hanya kita sekarang tapi tentang generasi yang akan datang. I could say it this way, I'm going to be the kind of person that's not just thinking about me, Jadi aku bisa menjadi orang yang bukan hanya berpikir tentang aku saja. but the kind of person who's not just happy to be safe and secure and sound because Jesus has got me and I'm covered under the shadow of his wings. Bukan menjadi orang yang hanya senang saja karena aku sudah selamat, Tuhan Yesus telah melindungi aku dan hanya begitu saja. But the kind of person who looks around and says, what can I do to make sure that I'm providing the strength and pouring out and imparting to those around me so that multitudes can be covered through the blood and the covering of our Lord and Savior Jesus Christ. Tapi menjadi orang yang bisa melihat apa yang aku bisa lakukan buat orang-orang lain supaya mereka juga bisa hidup di dalam naungan darah anak domba Allah. Turn with me to John 21. Mari kita buka di Yohanes 21. Peter has just walked away from ministry. Jadi Petrus baru menjauhi pelayanan. Peter's gone back to his old life. Dia kembali ke hidup lama dia. Peter's fishing, he's kind of just doing the normal thing. Dia pergi memancing, dia melakukan hal-hal yang biasa dia lakukan. And Jesus reappears in his life Dan Tuhan Yesus datang lagi. and says these words. Dan dia berkata hal ini. Verse 15, John 21, Simon, son of Jonah, do you love me more than these? Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? I'm not 100% sure what the these meant to, or refers to. Was it the fish? Was it the people around it? We don't know that. Aku tidak tahu siapakah yang Tuhan maksudkan dengan lebih dari mereka ini. Aku tidak tahu. But what we do know is Jesus is questioning Peter's love. Namun
yang kita tahu Tuhan Yesus bertanya tentang apakah Petrus mengasihinya. He says, "Yes, Lord, I love you. You know that." Dan Petrus berkata, ya Tuhan aku mengasihi engkau, engkau tahu. Jesus says, "Feed my lambs." Dan Tuhan Yesus berkata, gembalakan domba-dombaku. In other words, love isn't just proven to God by what we say or by what we sing or by an outward act of our mouths. Dengan kata lain, saat kita berkata kita mengasihi Tuhan, itu bukan sesuatu yang kita lakukan hanya mengucapkannya dari mulut, tapi sesuatu yang kita hidupi. Jesus is looking for proof in the action. Karena Tuhan Yesus mencari suatu bukti tindakan dalam perlakuan mereka. Just doesn't get it. So Jesus says it a second time in verse 16, "Simon, son of Jonah, do you love me?" Dan Petrus mungkin belum mengerti dan Tuhan Yesus bertanya lagi, Simon anak Yohanes, apa engkau mengasihi aku? He says, "Yes, Lord, you know that I love you." And I'm begging you to know. Dan akhirnya Petrus mengatakan hal yang sama, benar Tuhan, engkau tahu. Jesus says, "Tend my lambs," or "tend my sheep." Gembalakanlah domba-dombaku. Verse 17. Dan ayat yang ke-17. He says a third time, "Simon, son of Jonah, do you love me?" Peter is grieved now because why would Jesus ask me 3 times? Dan ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Tuhan Yesus bertanya 3 kali. He says, "Lord, you know all things. Dan dia berkata, Tuhan engkau tahu segalanya. You know that I love you." Engkau tahu aku mengasihimu. Jesus says, "Feed my sheep." Maka gembalakanlah domba-dombaku. I believe what God is really saying here is, if you really love me, if you've really got a heart for me and a heart for my house, you're not just going to live for your own life, for your own soul, for your own circumstance. You're going to reach out and you're going to feed the people of God and those who don't even know God and lead people in the way of righteousness. Dengan kata lain Tuhan Yesus berkata, kalau engkau benar-benar mengasihi aku, kamu tidak hidup untuk kamu sendiri. Kamu akan keluar sana, hidup untuk membantu orang-orang di luar sana yang percaya Tuhan ataupun yang belum percaya Tuhan. One of the reasons why the church of Jesus Christ is still around, thriving and flourishing 2,000 years later is because people like Peter have seen a generation beyond them to impart into. Kenapa gereja masih bisa berdiri hari ini, 2000-an tahun sampai hari ini? Karena ada orang-orang seperti Petrus yang bisa melihat lebih dari generasi dia saja. They've understood, God, you feed me. Dia tahu bagaimana Tuhan mengajarkan kepada dia. I come to church and I get fed in this place. Di gereja ini kita datang dan kita diberi makanan rohani. Now it's my turn to feed another. Dan inilah waktuku untuk memberi makan kepada yang lain. That's powerful when the children of God get it. Ini akan menjadi sangat berkuasa kalau kita mengerti sebagai anak-anak Tuhan. Look around you and look at the generation we live in. Coba kita lihat sekeliling kita dan generasi-generasi yang hidup sekarang. If we're really bluntly honest, Kalau kita mau jujur, we're a preoccupied generation. kita ada generasi yang sangat penuh jadwalnya. Caught up in our career. Penuh dengan karir kita, Caught up in our jobs. dengan pekerjaan kita, Caught up in our accumulation. dengan bagaimana kita berusaha untuk mengumpuli. Caught up in our leisure and pleasure. Penuh dengan kesenangan kita. Caught up in taking life bigger, greater, more, beyond. It's all about me. Dipenuhi dengan fokus untuk menambahkan nilai-nilai kehidupan kita, itu semuanya tentang aku. But there once was a generation when it was not about just me, it was about legacy, leaving and imparting. Padahal kita tahu bahwa ada suatu generasi yang mereka lihat ada bagaimana aku bisa meninggalkan suatu warisan, suatu pengajaran kepada generasi selanjutnya. I'm of that age where I kind of had the privilege of living on both sides. The pre-technology side and the post-technology side. Dan aku ada generasi yang dimana aku hidup di tengah-tengah masa dimana sebelum teknologi mulai beredar dan masa dimana teknologi sudah mulai maju. And I don't think sometimes people say was it better back then. I don't think it's a better or worse thing. I think technology's brought beautiful opportunities, but it's also brought great challenges. Dan mungkin ada orang berkata, oh waktu di sana itu mah indah. Menurutku ada perbedaan. Yang dimana teknologi bawakan itu indah, tapi ada juga tantangan. One of the greatest opportunities is that the gospel can reach the world at the click of a button. Salah satu hal yang luar biasa adalah bagaimana Injil bisa dibagikan hanya melalui satu tombol saja. But one of the greatest challenges Tapi tantangannya, is that so many of us have lost the touch in the generational thing. banyak sekali dari kita hilang suatu perasaan tentang generasi. You can't touch a generation without being in the world of a generation. Karena kita tidak bisa mengimpartasikan sesuatu kalau kita tidak tinggal di seputar orang yang
generasinya berbeda. You can't change a life without community, Kita tidak bisa mengubahkan seseorang tanpa berada dalam komunitas. without relationship, without connection. Tanpa ada suatu hubungan, tanpa ada suatu koneksi. Yes, I know. We look at our social media accounts and we're like, but you know what? I got all these friends. Dan mungkin kita lihat sosial media, kita berkata, oh aku punya banyak teman. These people that I watch, these people that I engage with, and these people that I learn from. Orang-orang yang aku tonton, orang-orang yang dimana ya aku bertukar pikiran di sosial media. The irony of the online world is that we can feel so connected to someone and yet they don't even know who we are. Tapi ironinya kita bisa berasa sangat connect, tapi sebenarnya kita tidak tahu orang itu. You know, the greatest spikes in loneliness, in suicide, in depression. Do you know when they began to start spiking? It was around 2010, the period when social media began taking off. Tahu nggak masa di mana angka kesepian, angka orang perasaan mau bunuh diri, perasaan orang kesepian itu mulai meningkat. Itu yaitu tahun 2010 saat di mana sosial media mulai booming. And it doesn't look like slowing down all across the world. Dan tidak terlihat nilai tren itu semakin melambat, tidak terlihat melambat. Because we're living in a generation that feels like we're engaged and feels like we're connected, but we don't really know what community is and we don't understand how to impart to the generations. Dan kita terlihat sebagai komunitas suatu zaman, suatu generasi yang dimana satu dan yang lain sangat terhubung, tetapi tidak memiliki komunitas sebenarnya. We know each other's tag names, Kita tahu tag orang itu siapa. but we don't know what we've done, where we've been, how we're living, what our struggles are, what our pains are. We don't know the inside, the inner workings. Tapi kita tidak tahu isi dalamnya, bagaimana pergumulan yang dilalui, masa-masa sulit yang mereka lalui, mereka tidak tahu. God thinks in terms of generations. Dan Tuhan berpikir tentang generasi. And God is wanting to change us as a generation, Dan Tuhan mau mengubah generasi kita, but He's also wanting to use us to reach a generation. tapi Tuhan juga mau memakai kita untuk menjangkau generasi. Every one of us is called to be touched by a generation and to reach a generation. Karena kita telah diberikan impartasi oleh suatu generasi dan kita di sini untuk membagikan impartasi pada generasi selanjutnya. And to do so, we can't lose touch. Dan di sana untuk melakukan itu kita tidak boleh kehilangan perasaan itu. God is so much bigger than any one of us. Karena Tuhan lebih besar dari siapapun itu. Sometimes we look at our own lives, we think you're really important, but we're not actually that important. Dan mungkin kita berpikir, oh kita tuh manusia penting. Tapi sebenarnya kita tidak sepenting itu. We are hugely important Kita penting in the sense that God's given us a calling and a mission, and it's for us, and it's us to hold on and to take on board. secara di mana Tuhan telah meletakkan suatu panggilan, suatu pesan tugas untuk kita lakukan di dunia ini. But we're not so important in the sense that God's picture and the vision is so beyond us. Namun kita juga tidak sebesar itu karena rancangan Tuhan lebih besar. The part we play is significant in history. Dan bagaimana apa yang kita lakukan memang punya peran dalam suatu sejarah. But in light of the bigger picture of history, it's just a blob. Tapi di antara kisah yang Tuhan bisa ceritakan itu hanya suatu hal yang kecil. God works from generation to generation to generation. Karena Tuhan bekerja dari generasi kepada suatu generasi dan kepada generasi selanjutnya. And it's one reason why everything we ought to be doing Oleh karena itu apapun yang kita lakukan, is setting up the next generation for their successes. haruslah kita melakukannya dengan suatu pola pikiran yang memusukseskan generasi selanjutnya. Preparing people, preparing children, preparing whatever's and whoever's next. Mempersiapkan orang, mempersiapkan anak-anak untuk siapapun yang selanjutnya. Those who have a heart for the house. Untuk mereka yang punya hati untuk rumah. Are generational minded. Punya pikiran untuk generasi selanjutnya. We're not just living for today, we're not just living for ourselves. Kita bukan hanya hidup untuk hari ini aja, bukan hanya untuk diri kita saja. We're living for the glory of God to be perpetuated over and over and over. Kita hidup supaya kemuliaan Tuhan bisa dibagikan lagi dan lagi dan lagi. Now when I say generations, I am not talking about necessarily the people who are 20 or 30 years younger than us. Namun saat aku berbicara tentang generasi, itu bukan selalu tentang orang-orang yang 20 tahun atau 30 tahun lebih muda dari kita. I'm just talking about the next. Aku hanya berkata tentang generasi selanjutnya. Jesus had 12 disciples, right? Yesus ada 12 murid. They were aged anywhere between 13 years of age and 30 years of age. And given the fact that Jesus was 30 years of age when he began ministry, they weren't much younger than him. Dan Tuhan Yesus punya murid dari umur 13 tahun sampai 30-an tahun. Dan saat Tuhan Yesus mulai pelayanannya umur 30, artinya tuh murid-muridnya juga gak terlalu muda dibanding dia. But what Jesus saw in the disciples were some people who were a little behind the journey that he could train a little further on the journey.
Namun yang Tuhan Yesus lihat dalam hidupan murid-muridnya adalah orang-orang yang belum mencapai titik Tuhan Yesus yang dimana bisa dilatih untuk lebih. This is not just about master and slave or servant. Ini bukan tentang tuan dan hamba. It's about brother and sister and how can we bring each other further toward our God. Namun ini tentang saudara-saudara rohani, bagaimana kita bisa membangun satu sama lain dalam Tuhan. Generational minded people are always looking for that opportunity. Dan orang-orang yang punya pikiran dan hati untuk generasi pasti selalu berpikir demikian. Being generational minded really isn't about age, Karena itu bukan tentang umur, but it's very much about apostleship. tapi bagaimana tentang kita bisa menyampaikan pesan itu I'm ready to bring someone on the journey. dan bisa membawa seseorang bersama dengan kita. Read some scriptures with me. Psalm 145 verse 4 says this, one generation shall praise your works to another and shall declare your mighty acts. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Psalm 71:18, oh God, do not forsake me until I declare your strength to this generation, your power to everyone who is to come. Ya Allah, jangan engkau meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada orang yang akan datang. Psalm 78, 2-4. I will open my mouth in a parable. I will utter dark sayings of old, which we have heard and known and our fathers have told us. We will not hide them from their children, telling to the generation to come the praises of the Lord and the strength of his wonderful works that he has done. Aku mau membuka mulut mengatakan Amsal, aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala yang telah kami dengar dan yang kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak menyembunyikan itu kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-puji kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah dilakukannya. Can you see the common thread? Bisakah kita lihat kesamaannya? Our generation is called to talk to the next generation. Generasi kita dipanggil untuk menyampaikan pesan kepada generasi selanjutnya. Not just say hello, not just find out how the weather's going or find out how school's going or all the bits and pieces. They're important, they're beautiful. Bukan hanya bertanya tentang bagaimana cuaca, sekolah bagaimana. Itu indah, itu penting. But we're called to talk about what our God is doing and what he's always done. Tapi kita diminta untuk menyampaikan apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita dan apa yang dia bisa lakukan. We're called to lead a generation in the ways of our God. Kita dipanggil untuk menuntun suatu generasi dengan jalan Tuhan. We've all been called. Kita semua dipanggil. This is not a pastor's calling. Ini bukan hanya panggilan pendeta. This is not just a leader with a title calling. Ini bukan panggilan untuk para pemimpin yang punya jabatan. We're all called. Kita semua dipanggil. Moses trained Joshua. Musa melatih Yosua. Elijah trained Elisha. Elia melatih Elisa. Jesus trained the 12 disciples. Tuhan Yesus melatih 12 muridnya. As we've been trained, we're called to train another. Saat kita dipanggil untuk belajar, kita juga diminta untuk melatih. To raise a generation. Untuk membangkitkan suatu generasi. You know, Paul the Apostle's in this moment and he's talking about the juxtaposition or the contrast between living and dying. Dan di sini kita bisa lihat bagaimana saat dia menceritakan ini, dia melihat posisinya antara dia masih hidup dan bagaimana dia akan meninggal. And this is what he says. Dan ini yang dia sampaikan. Philippians 1:23-25. I am hard pressed between the two. I can't decide whether I want to die or whether I want to live. Dan dia berkata, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tapi dia masih berpikir, bagaimana kalau saya tetap hidup? I have a desire, he says, to be with Christ, to die, to leave this earth, to spend eternity with him. That's far better. Dia rindu supaya dia bisa pergi ke surga bersama dengan Tuhan selamanya. But verse 24, nevertheless, to remain in the flesh, to stay alive on this earth, is more needful for you, the generation. Tapi dia berkata bahwa tetapi lebih perlu untuk aku tinggal di dunia ini karena kamu. And being confident of this, I know that I shall remain and continue with you all for your progress and joy of faith. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Look at the selfless attitude of this man of God. Dan kita bisa lihat bagaimana orang ini, dia tidak mementingkan diri dia sendiri. I could go and say goodbye, move on to my next season. Dia mungkin bisa berkata, aku bisa saja meminta Tuhan bawa aku ke musimku selanjutnya.
But I'm determined Tapi that aku- while I remain in this season, I will maximize it for your growth. Tapi aku bertekad saat musim ini aku masih di dunia ini, aku akan maksimal supaya kita semua satu generasi ini bisa bertumbuh. He is generational minded. Karena inilah Paulus, dia memikirkan generasi. Perhaps you should go home tonight, and I encourage you to do so, to go and write a list. Dan aku mau, ya coba kita pulang, mungkin kita mau tuliskan suatu list. Think about some of the people in your life outside of your father and mother, grandfather and grandmother, or your uncles and aunties, your blood relatives. Think about the people who have invested into you and into your growth, and especially your spiritual growth over the years. Dan pikirkan orang-orang yang di sekitarmu, yang bukan papa mamamu, bukan nenek kakekmu, bukan om atau tantemu, tapi orang-orang yang sekitarmu yang telah menginvestasikan kepada dirimu suatu benih-benih rohani. Who were they? Siapakah mereka? I've had many in my life, Aku memiliki banyak orang demikian dalam hidupku. many who wouldn't even remember who I am. Banyak orang yang mereka bahkan mungkin udah lupa tentang aku. Some of who have gone on to be with the Lord maybe a long time ago. Ada beberapa mereka telah pergi bersama dengan Tuhan lama sekali. People that may have been the ones that came into my life for a short cameo. Dan atau ada orang yang mungkin hanya sejenak saja dalam musim hidupku. And some who remained for a season and really imparted and invested. Namun ada beberapa yang lama bersama denganku dalam hidupku ini yang tetap menginvestasikan ke dalam hidupku. But in all of those cases, people who did something meaningful and impacting in my life that I remember till this day and it left a legacy. Namun apa yang mereka lakukan tetap aku ingat sampai hari ini dan itu meninggalkan suatu warisan dalam diriku. I remember the parents of other children who would drive us home from school sometimes and we'd sit in the back of the car and just listen to them and they would talk life with us. Dan aku ingat bagaimana orang tua lain yang menjemput aku terkadang dan bagaimana mereka berbicara tentang hidup. I remember some of my teachers at school who refused to talk down to us like this, but they got down at our eye level and communicated to us and invested into our childlike spirit. Dan bagaimana guru di sekolahku yang mereka saat mau berbicara pada kita, mereka tidak melihat kita seperti ini secara kayak memandang rendah, tapi mereka berusaha untuk turun dan tetap berbicara pada kita dan menginvestasikan nilai kehidupan dalam hidupku. I remember my next door neighbors when I was just young, probably 3 or 4 or 5 years old, that would invite us into the living room, into the space in their home, and we'd just play and connect, and they would just talk life. Dan aku ingat bagaimana kurang lebih umur 3-4 tahun saat tetanggaku mengundang aku ke rumah mereka, saat aku datang bermain dan mereka pun juga akan berbicara tentang kehidupan. But if I'm really, really frank with you, Tapi kalau aku mau benar-benar jujur pada kita semua di sini, the vast majority of my memories banyakan dari ingatanku came from the church. datang dalam gereja. The Sunday school teachers, Guru sekolah minggu, again the parents of other people, other families, orang tua dari keluarga lain, the ushers who stood there at the door and learned all of our names even when we were little. dan istilahnya penyambut tamunya yang memanggil kita dengan nama, dia ingat semua nama kita meskipun kita masih kecil. The old man who used to play guitar at our little church. Seorang bapak-bapak yang telah berumur yang bermain gitar di gereja. I mean, Rachel she's going to get up here in a minute and share some stories, and we'll probably share some stories. Dan Rachel akan naik dan akan membagikan sedikit cerita juga. Because those are the people from our very early days that invested into our life and it left something that remains. Karena mereka-mereka lah yang meninggalkan suatu warisan pada kita dan aku masih mengingatnya. My group leaders, life group leaders, connect group leaders, Pemimpin kelompok selku, the pastors, ministers. pendeta, pelayan-pelayan pada waktu itu. No one needed a leadership title to invest. Mereka tidak butuh suatu jabatan untuk menginvestasikan dalam It was hidupku. sometimes just the smiles of people or the way that somebody at the back of the crowd worshipped and really worshipped. Terkadang yang mereka butuhkan adalah senyumannya. Atau bahkan orang yang di belakang. Mereka duduk di posisi bangku paling belakang namun mereka menyembah Tuhan dengan sangat. I remember one time sitting down, I think I was probably with Rachel and my younger brother, and we were sitting under the chair playing toys because we were really, really young. Dan aku ingat waktu itu aku masih kecil, aku sama Rachel sama adekku yang satu lagi bermain-bermain karena ya kita masih sangat muda. And there was this lady just a couple of rows away that was always there, same place, same seat every week, but she was just singing and dancing in the Lord. And every week she did the same. Namun di sana kita bisa melihat ada seorang ibu-ibu yang setiap minggu selalu setia, selalu di bangku tersebut menyembah Tuhan dengan segenap hatinya. But till now, that still impacts me. Tapi bagaimana dia menyembah Tuhan itu sampai hari ini, itu membuat suatu nilai dalam hidupku. I have a lot more memories of that than I do of people who just stood there like this during the worship. Dan aku mempunyai banyak sekali suatu
pengalaman-pengalaman demikian yang membuat aku ingat dibanding orang-orang yang hanya berdiri dalam kebaktian. Changed my life. Dan itu yang mengubah hidup aku. This generation needs fathers. Dan generasi ini butuh suatu pedoman, suatu ayah. Turn to someone next to you. Tell them this generation needs fathers. Generasi ini butuh seorang ayah. 1 Corinthians 4:15 says, though you might have 10,000 instructors in Christ, yet you do not have many fathers. For in Christ Jesus I have begotten you through the gospel. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang di dalam Kristus menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. We are living in a world where there are more influences, more instructions and instructors than ever before in the history of the world. Kita hidup di zaman yang dimana sangat banyak sekali yang namanya influencer dan instructor itu banyak sekali sekarang. You want to grow in anything, you can go down to the local bookstore or go to YouTube or go online. There's places. Kamu mau bertumbuh dalam hal apapun itu, kamu tinggal turun aja ke toko buku mana, kamu bisa cari pedomannya. Atau kamu cari YouTube. But where are the fathers? Tapi di manakah seorang sosok ayah? We are living in a generation where more fathers are alive than ever before. Kita hidup di generasi di mana sebenarnya seorang bapak tuh hidup, pokoknya masih hidup banyak sekali harusnya. Modern medicine means that men live longer than ever before. Karena dengan pengobatan yang modern ini, orang-orang hidup lebih lama. But the fathers are alive and they're not present in the home. Namun meskipun ayah-ayah dan bapak-bapak itu hidup, mereka tidak berada di rumah, hadirannya tidak diketahui di mana. We grow up with our fathers, alive, but not being ministered to by our fathers or instructed and directed and led by our fathers and modeled in the pathway and the way in which we ought to go. Di mana kita hidup, kita tahu ayah kita masih hidup, tapi belum tentu mereka mengimpartasikan kehidupan kepada kita di mana kita tahu di mana jalan hidup ini. This generation needs fathers. Dan itu yang terjadi dengan generasi ini, mereka butuh ayah. Now, I'm not just speaking to men here, okay? Just so you're aware. Mothers as well, all right? Aku We need people that are role models and examples that are developing and building the next generation. Yang aku coba sampaikan bukan hanya kepada yang cowok saja, yang aku mau sampaikan adalah generasi ini butuh suatu model yang bisa dicontoh dalam hidup mereka. This generation needs godly marriages and godly couples that are raising godly children to model and follow. Generasi ini butuh suatu pasangan yang rohani, suatu pasangan ayah dan ibu yang rohani yang bisa menjadi contoh rohani untuk menuntun anak-anaknya di dalam jalan Tuhan. Needs people to watch and see, how do we live in integrity? How do we live in righteousness? Even though our flesh says, let's go another way, how do we do that? Dan generasi ini butuh mereka yang mengajarkan secara integritas bagaimana untuk menghidupi hidup ini berpegang pada jalur Tuhan. Meskipun mungkin di luar sana, banyak sekali godaan. This generation needs people that are multiplying financially, that are generous financially, and that teach the next generation to be the same. Generasi ini butuh orang-orang yang mau untuk bekerja, untuk menambahkan harta mereka, namun dengan suatu sikap hati untuk bisa menjadi orang yang rela untuk memberi. Dan mereka butuh pengajar demikian. This generation needs examples of perseverance and courage in the face of struggles. Generasi ini butuh contoh orang-orang yang akan tetap bertahan dalam ujian, tetap maju. We need passionate worshipers. Kita butuh orang-orang yang menyembah Tuhan dengan suatu semangat. We need people who get offended but don't really get offended because they deal with offense. Kita butuh orang-orang yang mungkin mengalami suatu hal yang melukai hati mereka tapi tidak tersinggung karena mereka mengerti bagaimana untuk mengatasinya. You see, this generation is lacking and missing a lot of that. Dan generasi ini sangat kehilangan hal tersebut. Where are the fathers? Di manakah contohnya? Do you know God called you and me to be the fathers? Tahukah bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi Don't get all sosok caught ayah, up in the gender thing here, okay? menjadi suatu sosok yang menjadi contoh. God called all of us to be the leaders and the examples for the next generation. Tuhan memanggil kita semua di sini untuk menjadi suatu contoh untuk generasi selanjutnya. Someone said to me once, I want better children. Dan mungkin ada orang yang berkata, aku mau punya suatu pasangan yang lebih baik. Aku mau punya anak yang lebih baik. And I said, well, that's really easy. Be a better parent. Dan aku berkata, itu gampang. Jadilah orang tua yang lebih baik. This person said, I don't want a child that's vaping and truanting, like missing school, and a child that's kind of just talking back and always just isolating. I want a spiritual child. I want someone who will live for God like God.
Ada orang berkata, aku mau anak yang tidak vaping, yang tidak merokok, yang tidak istilahnya bolos sekolah, yang istilahnya tidak melawan. Aku mau anak yang rohani. And I said to this person, well, you know where that actually starts, right? Dan aku berkatanya, kamu tahu dari mana mulainya bukan? You should be bringing your children into the church. Kamu harus bawa anakmu ke gereja. If you want spiritual children, you've got to lead them in spiritual paths. Kalau kamu mau anak yang rohani, kamu harus menuntunnya di jalan Tuhan. But you've decided and continue to decide to bring your children up at home. Tapi kamu selalu berpikir untuk membawa anak-anakmu di rumah saja. Oh, but there's online church. Oh, but yeah, we've got every excuse under the sun. But fathers are not built outside of community. Namun mungkin kamu berkata, oh ada online, ada apa. Tapi suatu contoh itu tidak dibangun tanpa komunitas. We get instruction outside of community, Kita mungkin mendapatkan pesannya, but not fatherhood. tapi kita tidak melihat sosok seorang bapa. I'm praying, Lord, let there be people all around us Dan aku berdoa supaya orang-orang sekitar kita who are so generational minded yang bisa punya suatu mindset untuk generasi-generasi yang ada. that they dare not be anything less than what God called us to be. Supaya mereka tidak mau untuk menjadi yang tidak terbaik. In Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus. Turn with me to 2 Timothy. Mari kita buka di 2 Timotius. Paul writes this to a young Timothy. He's a pastor, preacher. Dia menuliskan ini kepada Timothy yang adalah seorang pengkhotbah pada waktu itu. Dia He masih says in muda. verse 5, 2 Timothy 1, when I call to remembrance the genuine faith that is in you, which dwelt first in your grandmother Lois and in your mother Eunice, and I am persuaded is in you also. Aku mengucap syukur pada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangmu. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku. Faith isn't just taught. It's not just a doctrine. Karena suatu iman itu bukan hanya suatu doktrin saja. Faith is modeled, exampled, and followed. Iman itu ada sesuatu yang kamu jalanin yang dimana itu menjadi suatu contoh yang orang lain bisa ikuti. You can live by faith by learning about faith, but it's a lot easier to live by faith by getting alongside someone who lives by faith. Kamu bisa saja belajar tentang bagaimana untuk beriman dari buku, tapi lebih gampang saat kamu hidup dengan melihat contoh orang beriman. So this whole chapter, and in fact the whole book, you see that Paul is really talking to Timothy a lot about faith. Dan kita bisa lihat dalam buku ini bagaimana Paulus berbicara pada Timotius tentang iman. In another book it says, the body without the spirit is dead, faith without works is dead also. Dan dikatakan di mana iman tanpa perbuatan adalah mati. How dead is our body without our spirit? Bayangkan bagaimana kalau badan tidak ada roh kita di dalamnya. Mati bukan? Very dead, right? Very cold, blue. Tidak ada kehidupan. Faith without works is equally as dead. Dan iman tanpa perbuatan sama juga. So it's not rattling off all the knowledge about faith that makes us full of faith. It's the doing of the faith. Jadi bukan bagaimana kita ngomong-ngomong soal iman yang membuat kita beriman. Tapi apa yang kamu lakukan itu yang menunjukkan kamu orang beriman. So Paul writes to this young Timothy and he writes faith, 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 faith. It's like Timothy's in this crisis of faith. Dan Paulus berbicara tentang iman kepada Timotius. Kesannya kayak, oh Timotius lagi butuh iman banget. 2 Timothy 1:13, hold fast the pattern in faith. 2 Timothy 2:22, flee also youthful lust, but pursue faith. 2 Timothy 4:7, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. 2 Timothy 3:15, from childhood you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith. Dan dimanapun ayat-ayat itu dalam Timotius itu, 2 Timotius 1:13, 2 Timotius 2:22, semuanya dia berkata tentang bagaimana kamu harus mencari iman. Faith, 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 faith. Iman, iman, iman. And then going back to our first verse, it says, I'm persuaded that this faith that was in your grandmother and your mother is in you too. Dan kembali lagi ke ayat yang pertama, bahwa dia berkata, iman yang aku temukan di dalam dirimu, aku bisa melihatnya karena itu dari nenek moyangmu. I love that word persuaded. Aku sangat senang bagaimana aku bisa Because it yakin. means I haven't seen it yet. Yang dimana dia belum melihat imannya Timotius. It's not obvious to me yet. Dia belum benar-benar melihat imannya Timotius. You're a pretty good preacher, mate. Dia berkata, ya kamu seorang pengkhotbah yang You baik. got all the doctrine inside of you. Kamu punya doktrin yang luar biasa. You know, Lois and Eunice passed it down pretty well, but I'm persuaded it's there, but you haven't quite got there yet. Lois dan Eunike membagikannya dengan sangat baik kepada kamu, mewariskannya.
But you know what? Tapi ketahuilah, I ain't given up on you, Timothy, until I see it. I'm going to father you until you experience, until you walk in it. namun aku tidak akan membiarkan kamu begitu saja. Aku akan menjaga kamu. Aku akan menjadi bapamu secara rohani sampai aku melihat kamu benar-benar hidup dengan iman. Paul is fathering Timothy into faith. Dan Paulus di sini menjadi seorang model, seorang sosok ayah bagi Timotius dalam iman. The same way that you and I ought to be fathering those in our world into trust, into belief in our Lord Jesus Christ, and into the fullness of what He called us to. Dan demikian juga kita semua di sini dipanggil untuk menjadi contoh bagi mereka-mereka, membawa mereka semakin rohani, mengenal Tuhan. When I first gave my life to Christ, Saat pertama kali aku memberikan hidupku bagi Kristus, I was so blessed to come into a connect group with a few other boys that were my age. aku sangat terberkati karena aku bisa datang ke dalam suatu komsel dengan beberapa cowok lainnya, With a leader that just refused to give up on any one of us. di mana pemimpin itu dia benar-benar tidak mau menyerahkan kita. I remember turning out to my very first connect group, Aku datang ke komsel pertamaku, and I was the quieter kid because I Dan- was new. aku lebih diam karena kan baru. And then he got to the end of the meeting and he said, Nick, you're going to pray and close the meeting. Dan saat selesai komsel dia berkata, Nick, kamu akan doa tutup. I'd never prayed in front of anybody. Aku tidak pernah doa depan siapapun. I hardly prayed at all in private, as a matter of fact. Dan kenyataannya aku bahkan jarang doa di waktu pribadi. But he stretched me. He said, look, you can do it, no problem. I gave him that look. He's like, you can do it, you can do it. Tapi dia minta aku doa, aku liatin dia kayak perasaan ragu-ragu. Namun dia berkata, ya kamu bisa, kamu bisa. And he helped me and supported me along the journey. Dan dia menolong aku, membimbing aku dalam perjalanan itu. For months, Beberapa bulan, growing under this connect group leader, I looked at him like, oh my gosh, this guy's a powerhouse of faith. dan aku melihat dia dan bagaimana dia membimbing aku, menuntun aku. Dan aku melihat orang ini sebagai seorang yang penuh dengan iman. I'd ask him, can you please give me some advice about this? He said, well, look, let's just pray about it. Let's see what the Lord will tell us about it. Dan aku terkadang minta, bisakah kamu berikan aku hikmat? Dia bilang, bagaimana kalau kita doakan? Mari kita lihat apa yang Tuhan akan sampaikan. Let's open up the Bible and find out what the Bible says. Let me just, let's work it out together. Yuk mari kita buka Alkitab, kita coba cari apa yang Tuhan katakan tentang kondisi ini. The times he didn't have an answer, he would say, look, let me find out. I'll come back, I'll go and find out. I'll come back and we'll talk about it. Inevitably, he gave me a call or talked about it next week. It was like, he always had an answer. Saat dimana dia tidak ada jawaban, dia berkata, oke, aku akan cari tahu. Dan mungkin dia akan telepon aku beberapa hari setelah itu. Dan dia selalu mencari jawaban itu untuk aku. I remember thinking, oh my gosh, this guy's the best leader ever. Dan aku berpikir, ini pemimpin yang terbaik. He was the one who would gather Bibles, bring 8 or 10 Bibles, and he'd come down to church 20, 30 minutes early, and he'd place them all on all the chairs so that his life group, that was mine, like our group, would all sit there together down the front in the best part of the church. Some of you left the best seats available today, by the way. Dan pemimpin aku itu dia yang model yang bisa bawa kayak 9-10 Alkitab itu datang ke gereja 20 menit lebih awal untuk meletakkan Alkitabnya di kursi supaya ada bangku untuk anak komsel dia di tempat yang terbaik di depan. He was passionate about worshiping together with us. Dan dia benar-benar senang untuk menyembah Tuhan bersama dengan kita semua. Growing in God together. Bertumbuh dalam Tuhan bersama. Little did I know Sedikit aku tahu that he was only born again not long before I was. bahwa dia baru lahir tidak lama sebelum aku. He didn't have 10 years of Bible study behind him. Dia tidak punya pengalaman belajar Alkitab 10 tahun. He didn't have deep, strong Christian roots. Dia tidak punya sejarah kekristenan. All he had is what I'm talking about tonight, a generational minded perspective that I'm born again to be a blessing and I'm going to be a blessing. Dan yang dia punya hanya sebuah hati yang berkata bahwa aku mau hidup untuk generasi selanjutnya, untuk menjadi berkat bagi generasi selanjutnya. What I can share, I will share. Apa yang aku bisa bagikan, aku mau bagikan. Where I can love, I will love. Where I can encourage, I will encourage. Di mana aku bisa mengasihi, aku mau mengasihi. Di mana aku bisa menyemangati, aku mau menyemangati. Where I've grown, I'm going to help someone to grow. Di mana aku bisa bertumbuh, akhirnya aku akan mengajarkan orang bagaimana mereka bisa bertumbuh dalam area itu juga. Some of you guys and girls here today, you think you have to be Pastor Nick or Pastor Grace in order to do something meaningful for someone else.
Mungkin banyak dari kita di sini berpikir, oh aku harus menjadi seperti Pastor Nick atau Pastor Grace untuk membawa suatu nilai bagi orang-orang. It's not true. Itu tidak benar. What God's given to you, you have more inside of you than you ever realize, than you ever know, that can touch somebody else's life and bring them somewhere along the journey. Karena apa yang Tuhan telah berikan kepadamu hari ini itu sudah lebih dari cukup untuk kamu bisa bawakan pada orang-orang untuk sentuh hati mereka, bawa mereka dalam perjalanan iman ini. Even your failures can bless somebody else. Bahkan kegagalanmu pun bisa menjadi suatu berkat kesaksian bagi orang-orang. Stop thinking you've got to have it all together and be a picture perfect Christian, with all your sins washed clean and everything white as snow before you can do something good for God. Berhentilah berpikir bahwa kamu harus menjadi sempurna, suatu postur yang tidak ada cacat celah sampai kamu akhirnya putih, tanpa noda sampai kamu bisa menjangkau orang, tidak. No, it really just takes being generational minded. Cukup kamu punya hati untuk generasi. I believe God didn't call us just to be Christians. Aku yakin Tuhan tidak panggil kita hanya untuk menjadi Kristen saja. He called us to be disciples. Dia memanggil kita untuk dimuridkan. Christians turn up to church, they carry a Bible, they look religious, they're kind of just, wear the cross or put the fish sticker, that's Christian. Dan mungkin mereka bilang, aku orang Kristen. Mereka datang ke gereja, mereka bawa Alkitab, mereka taruh sekalung salib, simbol salib. They know Jesus living in their heart. Dan mereka berkata, Yesus hidup dalam hatiku. But disciples Tapi seorang murid, have a generation imparting into them. mereka mempunyai generasi sebelumnya menyampaikan impartasi pada mereka. And because of the discipleship, they disciple others. Dan oleh karena itu mereka juga membagikan impartasi pada orang selanjutnya. That's what disciples do. Dan itu yang dilakukan murid. The new generation in the church. Suatu generasi dalam gereja. Some of you are fairly new around here. Mungkin beberapa dari kamu baru datang. Can I encourage you? Aku mau menyemangati kita semua. If you really want to grow in God, Kalau kamu mau bertumbuh dalam Tuhan, come along somebody who could be a life group leader, it could just be a fellow member, it could be anybody here. Somebody who can lead you along the journey with God and just get around them and learn. datanglah kepada seorang pemimpin life group leader ataupun mungkin teman-teman rohani yang di sini yang bisa memberikan kamu arahan supaya kamu bisa bertumbuh secara rohani. Have someone teach you how to read the Bible. Mengajarkan biar seorang itu mengajarkan padamu bagaimana untuk membaca How Alkitab, to draw something out of it, how to learn and grow through it. bagaimana belajar mengambil pesan dari Alkitab. Have someone teach you how to pray. Mintalah mereka mengajarkanmu bagaimana untuk berdoa. And let them push you out of your comfort zone sometimes. Dan biarlah mereka mendorong kamu keluar dari zona nyaman kamu Because the terkadang. only way we can ever really find out how you pray is when you do it out aloud. Karena kita tahu bagaimana kamu bisa doa atau tidak adalah saat kamu doa di depan publik. Amen. Amin.